କଥା କଣ କରିବା ଶୀଘ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ବାହାର କର ପିନ୍ଧିଦେବା ପରେ ଜଲ୍ଦି ଶୀତରେ ଆସି ସତରେ ଆସିବ ପୁଣି କାଲି ସକାଳୁ ସରପଞ୍ଚ ଘରେ ପାଖାପାଖି ରହିବ ଖାଲି ବୁଝି ଦବ କେମିତି ଯନ୍ତ୍ର କାମ କରୁଛି ଯଦି କାମ କରିଗଲା ଆଉ ଗଲେ ମଗେଇ ଯାଉ ଓ ମହାକାଳ बहु कष्ट बापा पैसा रोजगार हो चढ़ी चुड़ी झाड़ निकाली टंका रोजगार कर 50,000 नौकरी मंदिर नहीं ये काम कर पुणी विश्वास विश्वास सब कुंड राधे 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 हौ जा 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 काम कर गाई माया छोड़ राधे राधे मुझाई न पारी महाप्रभु सुमरण करी सुंदर कथा शुणी पड़ा जंतर किसी काम कर लाभ कौन कौन आखि बुझा खाली चारिपटे सुंदरी माल